Hello mga insan ko na yan. Hello yan. Wow, ayan insan. So ngayon, nagluluto po tayo insan ng mga tinola insan. Ayan. Sobrang sarap na yan insan. Oh, ayan. Malinis yan yan. Sobrang na malinis yan insan. Okay. So ginawa po natin dyan insan. Nag-isa po tayo ng bawang, yung onions, yung insan, yung luya. Yan insan. So pagkatapos insan, ilagay natin yung manok insan, yung chicken. And then insan, ginisa natin yan at sinangkos natin insan sa patis insan. Ayan. So minsan susunod na natin gagawin dyan insan dahil kumukulo na. Nilagay yung papaya. Ayan, medyo malabot na insan. So insan, nilagay na natin yung sili insan. Ayan. Sobrang mahilig na sili mga insan ko na yan. Ayan. Sobrang mahilig na yan. Ayan. Nilagay na insan, kinamay na ni insan. Insan, kamayin mo na insan. Huwag ka na maya insan, kamayin mo na insan. Ayan. Pagkatapos insan, ano pang gagawin insan? Mekos na insan. Mekos na insan. Ayan, insan, tornado. Ayan, insan. Tornado. Grabe na, sobrang masarap na yan insan. Ayan na. Okay insan, tikman na natin insan. Sobrang sarap na yan insan.